Hvala, draga Jelena. A mi nastavljamo naš program. Kolegu Lađevića zamenio je kolega Vuković. Boris Vuković, odgovorni urednik Srpskog telegrafa, sa mnom u studiju kao gost voditelj. Tu se pridružio još jedan kolega kao gost voditelj, ali i domaćin našem ambasadoru ovde iz Švajcarske, Robert Čoban, predsjednik Color Press grupe, i njegova ekscelencija Filip Ge, ambasador Švajcarske u Srbiji. Welcome to Serbia and Happytv. Dosta ljudi iz Srbije je u Švajcarskoj. So many people from Serbia are in your country. Yes. And they are sending a message from Serbia and they are connecting two of us. Yeah. Good morning, Your Excellency. Ja ću postavljati pitanje na srpskom, kasnije ću prevesti odgovore njegove ekscelencije. Juče je bio tačnije švajcarski Swiss National Day, švajcarski nacionalni dan, koji ljudi u vašoj zemlji proslavljaju kao najznačajniji praznik u toku godine. Možete li mi reći šta za vas lično i za narod u Švajcarskoj znači taj datum, šta on predstavlja i na koji način se obeležava? Well, dobar dan, first of all, and it's a very great pleasure to be here at this morning program. Well, what we are actually celebrating today is our 727th anniversary of the beginning of the independence process. So with one goal, which was to get rid out of the foreign judges which has been sent to Switzerland to rule our valleys and mountains. Za početak, divno je biti ovde. Hvala što ste me pozvali. Ono što mi u Švajcarskoj danas obeležavamo je zapravo 727. godišnjica početka naših procesa sticanja nezavisnosti. To je bio neki početni korak kada smo mi u Švajcarskoj rešili da se oslobodimo stranih sudija koje su nam slane da sude našim ljudima. So you all know the story of William Tell with his son, with the apple, with the crossbow. So I don't need to come into too much details. But this independence war actually has lasted 350 years until finally the big powers recognized that we were independent. So it was only in 1648 that Switzerland was finally fully independent. Svi znate priču o Williamu Tellu, njegovom sinu, jabuci i streli koju me gađao. Ne moram puno da pričamo o tome. Zapravo, građanski rat koji je doveo do konačne nezavisnosti, kada su velike sile priznale nezavisnost Švajcarske, je trajao punih 350 godina i to je na kraju rezultiralo nezavisnošću Švajcarske. Drugo pitanje... Imamo pesmu Dina Merlina, Moj život Švicarska, skoro pa savršeno. Jeste, ja sam baš to pitanje predvideo u pesmi koja je popularna širom regiona, ja mislim iz 2000 te pesme, znači skoro već 20 godina, koja se zove Švajcarska. Dino Merlin kaže Moj život Švicarska, skoro pa savršen. Kako vaša zemlja, Švajcarska, danas, u današnjem svetu, koji je, kao što znamo, pritisnut mnogim promenama, mnogim opasnostima, naročito u Evropi, od migrantske krize do terorizma, kako uspeva da i dalje bude na samom vrhu liste najpoželjnijih zemalja za život i u Evropi i u svetu? Well, I don't know if almost everything is perfect in Switzerland. Because we are actually facing the same challenges as any other European countries. But let me answer to your difficult question by stressing three features which are typically Swiss. First of all is pragmatism, not much talking but more doing. Second, we are a bottom-up political system. That means, I don't like the term decentralized, because decentralized can have a negative impact, but it's bottom-up political institution. That means
decisions are taken the closest to the citizens. So if a problem can be addressed at the municipality level, it's not going to the canton to do it, and if the canton can address a problem, it's not going to be the national state. Translate this part. Ne znam da li je život u Švajcarskoj skoro savršen, kako kaže ta pesma, pošto se Švajcarska suočava sa svim problemima sa kojima se suočavaju i ostale evropske zemlje, ali ja bih istakao 3 neke važne stvari zbog kojih je Švajcarska danas takva kakva jeste i zbog kojih je takva decenijama unazad. Prvo je naš pragmatizam. Znači, mi smo narod koji je pragmatičan, koji ne voli puno da priča, a više voli da radi i da bude konkretan. Drugi važan princip je da je kod nas vlast postavljena od dna ka vrhu. Znači, ne volim da koristim izraz decentralizovan, ali u suštini to jeste, ako imamo neki problem, mi se trudimo da ga rešimo na najnižem mogućem nivou. Ako taj problem može da reši mesna zajednica ili opština, on neće ići na nivo kantona ili na nivo federacije i to je jako važno da vlast praktično bude što bliža građanima. I treći, and third? And the third is we have a consensus democracy. That means that all the political parties try always, because the institutions are set up like this, to find a consensus. So if the political parties, being opposition or majority, cannot find a consensus, then the last say is to the people. The people will decide who is right between the left and the right parties. And you organize a lot of referendums. 4 times a year. 4 times a year. Yeah. It is always 4 times a year. So you find the topics? It could be 3. No, it's not. It's not a rule. It could be 3. It could be 5. It depends on. I mean, if the political parties do not actually agree among themselves to find a consensus, so we have more referendum. If political parties do agree to find a consensus, then we have less referendum. Is it expensive? Because in Serbia is always question of so many elections. Is it expensive or not? Well, it is expensive, but you know, the direct democracy has no price. Treća tačka za koju njegova ekscelencija smatra da je vrlo bitna je što je njihov politički sistem baziran na konsenzusu. Znači, ukoliko političke partije ne uspeju da postignu dogovor o nekom značajnom pitanju, oni izlaze odmah sa tim pitanjem pred narod i postavljaju referendum. Pitao sam ga da li je to skupo, ali često se kod nas stavljaju primjedbe da su ovi prečesti razni vanredni izbori skupi. Gospodin ambasador je rekao da parlamentarna demokratija nema cenu i praktično oni ne postavljaju pitanje cene. Ukoliko je tema bitna, oni će izići na referendum i kaže on se dešava u proseku 4 puta godišnje, nekad 3, nekad 5. Thank you. Third question. Možemo da vidimo veliki napredak saradnje između naše dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Onoliko koliko mi pratimo, to je i saradnja u trgovini i u održivoj energiji, pametnim gradovima, takozvanim obrazovanju, pre svega u tim novim modelima obrazovanja koje je Švajcarska postavila. Možete nam reći nešto više o trenutnom stanju švajcarsko-srpskih odnosa? You know, we were speaking about history. So Switzerland had, throughout the centuries, a very rocky history. But today we are a rock of stability. But the security of this rock of stability depends on the stability of our neighbors. And Europe would not be Europe without Serbia. Serbia and Switzerland are therefore neighbors. So it is in Switzerland's own interest to help Serbia, but also the other countries of the region, to address the challenges to make the Western Balkan a sustainable place with a place for sustainable peace and a place for lasting prosperity. Tačno je da je Švajcarska vekovima imala vrlo
turbulentnu istoriju, ali ono što je činjenica i što mi sad pominjemo, da je Švajcarska danas, kako se izrazio ambasador, stena stabilnosti u Evropi. Da bi Švajcarska ostala taj neki bastion stabilnosti u Evropi, sa njihove tačke gledišta, i Evropa mora da bude stabilna, znači njihove susedne zemlje. Kako Evropa ne bi bila Evropa da nema Srbije, prosto Srbija je deo Evrope, Švajcarska smatra Srbiju praktično susednom zemljom. I veliki interes Švajcarske da ulaže i pomaže procese u Srbiji koji će Srbiju dovesti i do ekonomskog napretka i do stabilnosti. So this explains why Switzerland is among the top 4 bilateral donors to Serbia. We are very committed in Serbia, and we are working in partnership with the government, the Serbian government, in different areas. It is, for instance, governance with the local self-governments, but it's also in economic development. There is very much interest from the Serbian government in the dual education system, but also in the innovation. These are two topics, innovation and the dual education system, or where Switzerland is a source of inspiration for the Serbian government. Upravo iz tog razloga Švajcarska je među prve 4 zemlje kada je reč o bilateralnim donacijama Srbiji. 2 su osnovna fokusa za koje je Švajcarska, da kažem, najveći uzor i najveća inspiracija. Prvi je već sada, da kažem, poznato dualno obrazovanje, gde je Švajcarska zaista lider, i drugi je ovaj koji sam pomenuo u pitanju su inovacije, od održive energije do pametnih gradova i ostalog. Thank you. Četvrto pitanje odnosi se na današnji i jučerašnji dan. Juče je bio nacionalni praznik Francuske. Danas će u rezidenciji vašoj se okupiti gosti koji će zajedno sa vama proslaviti Swiss National Day. Recite nam nešto na temu šta su švajcarski specijaliteti koje vi najviše volite i šta se vama u tom kulinarskom delu najviše dopalo od hrane u Srbiji? Well, my favorite dish is clearly raclette, because raclette is the most simple warm dish you can imagine to fix. You just need a piece of cheese, you need a stone, and you need a fire. And that's it. And that's the reason why the shepherds up in the mountains appreciate the raclette so much, because it's very easy to fix. Moje omiljeno jelo, a moram da se ovde ubacim jedno od mojih, pored fondija, je raklet. Raklet je jelo koje je toliko jednostavno da su za njega potrebne samo 3 stvari. Potrebno je parče sira, potreban je kamen i potrebna je vatra da zagreje taj kamen i da istopi taj sir. I upravo zbog toga su pastiri, da ne kažem čobani, u planinama Švajcarske to usvojili kao svoje omiljeno jelo, je prosto je bilo sve je dostupno, tu je sir, tu je kamen i tu je vatra i to je njegovo omiljeno jelo. And in case of Serbian cuisine? You would be surprised, but for me the most stunning discovery was ayvar. Ayvar, I never tasted ayvar, and it was a fantastic taste, a total new taste for me. Nothing similar, yeah. No, absolutely. So this was clearly the most interesting new taste I ever had before. But I very much your such lamb, or the Jagnetina lamb also, which is fantastic, and of course cevapiz. Možda ćete biti iznenađeni, ali moje najprijatnije otkriće u Srbiji kada je reč o srpskoj hrani je bio ajvar. Nikad ništa slično tako dobro nisam probao, a naravno tu bi morao da dodam i jagnjetinu ispod sača, već poznatu, i naravno ćevapčiće. Hvala puno ambasadoru. Thank you, Your Excellency. I wish you nice party tonight, and we can see you maybe next time in this studio again.
Thank you very much. Thank you very much. Da, evo, ugostili smo naše goste iz Švajcarske, njegovu ekscelenciju, ambasador Švajcarske u Republici Srbiji, a sada idemo na informacije o vremenskim prilikama.